High score na. Ha? High score. 2-0 na, 2-0. Oo. Kuya. Hindi. Let's go. Parang hindi ako magti-change mamaya. No? Ha? Dulas talaga na ako. Lalo na pag nakano ka, mayroong takbo. Parang hirap pumalak na eh. Hindi ko pala nagdano, sumali kayo turo kayo kami. Hindi pala yun ang pagkakita mo eh. Pero may bira naman matignan. 5-2 pa lang ha, 5-2 ha. Saan yung mic? Low. 5-2 pa lang ha, 5-2. 5-2 pa lang ha. Ansi, Hariban. Number 9. Number 9. Nice shot. Oh, good. Wala, hindi bago yan. Nanalo ba yung uda? Oo. 1-1 lang kami, 1-1. Eh, sila ano? Sila ito. Sila Teteng, 1-0 pa lang. Ha? 1-0. Sila Teteng. Sila ito na eh, 0-1. Five 2 pa rin ha, wala pa nakaka-score ha. 5-2 pa din. Putang ina, wala pa din, malat-alat. 5-2 pa din ha, 5-2. 7-2. 7-2 ha, 7-2. Seven four. 7-4. Dumo kaya bench lang na ako. Kasi yung uno wala na gamit ko. Ganda na sana eh, lalo na eh. Hindi, kung medyo ano siya eh. Kanya madulang. Kung mabante pa siya, sa hakbang pa. Umangat siya kagad eh. Layo niya na. Kala ko nga, lilayap na lang. Isa lang ha, isa, 7-6. 7-6 ha, wala pa nakaka-score sa kabila. 7-6. 7-6 mga idol. Pagod ako, naman nga. Wala naman ni Del tumira. Wala pa rin sinawa.
Sundot. Out of bounds. Pag nashoot, change court ha. Pag nashoot, change court. Ba't yung lumang bola ginamit nila? Ayun lang ba ako? Change court. 9-6, tatlo lang. Tatlo lang ha, 9-6. Pag. Oh! Foul. First team foul. Marami. Yes, more chippy. First team foul ha, first team foul. 2 points. Parang bakit pa ang dati. 9-8, 9-8, 9-8. 9-8 ha, 9-8. Nabuto pa yung ano, hindi pa covered. Airball. Nakuha nito, autofern. Nakuha nito, lito. Pinaba ang bola. Isalay ba? Hindi. Naharangan. Kaya napapagpag din. Foul. Second team foul. 3 minutes, 50 seconds. Tuloy-tuloy tayo ha. Running time yan ha. Running time. 3 minutes, 50 seconds ha. Chippy, dalawang chippy. Foul, sundot. Laptop. Ano yan? Foul ba? Sundot lang. Magaling ko. Wala na tayong big man. 2 points. 11-8 ha. 11-8. Tatlo. Pangit to. Pangit to. 11-8. Tatlo. Ayoko. 11-8 ha. Hindi, sino ang laban nila mga Out of bounds. Lambak nga sila eh. Sila ano? 2 minutes, 40 seconds. 2 points. Isa na lang. Isa. 11-10. Isa lang. 2 minutes, 30 seconds. Lambak twice. 2 minutes, Oo, sila libre. 25 seconds. Running time tayo ha. Running time yan. Bahala ka dyan. Meron pa kanila? 2 minutes, 15 seconds. Counted. 13-10. 13-10 ha. 2 minutes, 10 seconds. Last 2 minutes. Ha? Busy yun, may trabaho na nun. 2 points, wala pa din. Parang yung daanan sa likod eh. 13-10, ha? Nasa likod. Yung daanan, kabutan siya. Foul, 13 foul. Tatlo lang ha. Next game ito. 13-10. 10 kayo. 10 pa lang. Wala pa. Pang 10 pa lang. Pang 10. Ito, Pang 10. ayun yung video team mo. Wala pa. Putulin mo. Wag. Putulin mo, nashoot yun o. Ayun o. Ayun o. Hinakawal yung Brown. Putulin mo. Wait lang, ano? Hindi, putulin mo nga. Ayun nga yung pang 10 niya eh. Hindi 10 na kami, tingnan mo sa... Wala pa, pang 10 pa lang yun. May counted si Sir Kaiga. Counted pa ni Sir Kaiga. Foul counted, di ba? Foul counted ah. Galing nga kayong 8, tapos naka-score siya 2. Sakto lang, nakaka-10 nyo lang nung nakashoot siya. O sige, 15-12. Puta, ganun yun eh. 15-12.
15-12. Tatlo pa din. 15-12. 15-12. Galing daw sila 10. 2017. Ah, 15-12 ba? Ayaw nila. Ayaw nyo na. Ayaw nyo na 10. Oh, sige. 15-12. Tatlo pa din. Ganun din yan. Oras. 1 minute 35. 1 minute 35 ha. 1 minute 35. For 3. Yan. All na. All na. All na. All na. All na. All. Oh, all na. Wala nang angal. Oh, tatlo ulit. All 100 na. Foul. Wala pang free throw ya. 13 balls pa lang. All pa lang, all. 1 minute, 10 seconds. Shot lock tayo, 14 to shoot. Teka, nyo yung Andres. Wala, nakuha ni Lito. Ten to shoot. 9, 8, 7, 6. Dama nito. Dama nito. Oh, wala pang foul. Foul ba yun? Walang foul yun ha? Foul ba yun? Foul na. Pang-apat pa lang. Pangapat pa lang. Pares kayong pares kayong tig-tatlo kanina. Tapos foul ngayon warning for penalty na. 45 seconds. 45 seconds ha? 45 seconds. Ano? 2 points. Ano? 14 seconds. 10 to shoot. 9, 8. Oras, 20 seconds. 20 seconds ha? 22. 22 seconds. Wala pa. Penalty. Warning for penalty. 20 seconds. 10 to shoot ha. 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9 seconds pa. Natira. 9 seconds pa. Shot lock pa lang. 9 seconds pa. 9 seconds. Natitira. Shot lock na. No count. Dalawa pa din. 9 seconds. Dalawa lamang ha. Wala nang shot lock. Good. Wala na. 5 seconds. 5 seconds ha. 4, 3, 2, 1. Tatay pa ang isa. Ayan ha, walang bias, walang kadaya-daya. Walang kadaya-daya, ayan ha.